السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد۔ میں ہوں نازیہ کمل۔ کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شفیق خان۔ سپورٹس بلیٹن میں بات کریں گے پاکستان سری لنکا ٹیسٹ سیریز کے حوالے سے، اور ویدر اپڈیٹ کے ساتھ میں ہوں عبد القدیر۔ فی الوقت آپ کو واپس یہ چلتے ہیں مین ڈیسک کی جانب۔ سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز۔ معاشی ترقی کے اہداف حاصل کرنے کے لیے خصوصی اقتصادی زون کا قیام ضروری۔ لاہور اور شیخوپورہ میں 3 نئے صنعتی زونز کا سنگ بنیاد۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی نجی شعبے کو بھرپور کردار ادا کرنے کی دعوت۔ حکومت کی طرف سے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی۔ برآمدات میں اضافے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لا رہے ہیں۔ وزیر اعظم کا تقریب سے خطاب۔ آذربائیجان سے LNG کی خریداری کے معاہدے پر دستخط۔ ہر ماہ 1 کارگو درآمد کیا جائے گا۔ معاہدے سے سستی LNG کی دستیابی کے ساتھ 2 طرفہ تعلقات کی نئی راہیں بھی کھلیں گی۔ عام آدمی کو ریلیف کی فراہمی کے لیے کوشاں ہے وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ نگراں وزیر اعظم کا تقرر آئین میں دیے گئے طریقہ کار کے مطابق ہوگا۔ وزیر اعظم اور قائد حزب اختلاف مشاورت سے یہ عمل مکمل کریں گے۔ محمد شہباز شریف پارٹی قائد محمد نواز شریف سے رہنمائی اور اتحادی جماعتوں سے مشاورت کریں گے۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب۔ توہین الیکشن کمیشن کیس، چیئرمین تحریک انصاف کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری۔ اسلام آباد پولیس کو وارنٹ کی تعمیل کی ہدایت، گرفتار کر کے کل پیش کرنے کا حکم۔ 9 مئی کے جلاؤ گھراؤ اور قومی املاک کو نقصان پہنچانے کے مقدمات، حماد اظہر، فروخ حبیب، مراد سعید، اسلم اقبال اور دیگر کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی شروع کرنے کی استدعا منظور۔ انسداد دہشت گردی عدالت 16 اگست کو باقاعدہ کارروائی کا آغاز کرے گی۔ یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ اور اعجاز چودھری کے جوڈیشل ریمانڈ میں 14 روز کی توسیع۔ میڈیا ورکرز اور صحافیوں کے لیے ہیلتھ انشورنس فارم کا آن لائن اجرا، وزیر اعظم 7 اگست کو پروگرام کا آغاز کریں گے۔ گزشتہ دور حکومت میں ہم نے صحافیوں کے ساتھ سینسرشپ دیکھی، میڈیا کا گلا گھونٹا گیا، صحافی برادری کے حقوق کے تحفظ کے لیے کوشاں ہے۔ ایک مخصوص ٹولہ پیمرا ترمیمی بل کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے، وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب۔ نگراں وزیر اعظم کے حوالے سے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ آئین میں تقرری کا طریقہ کار طے ہے۔ پیپلز پارٹی کے ساتھ ابھی کوئی نام شیئر نہیں ہوا۔ میڈیا میں بے بنیاد خبریں چلائی جا رہی ہیں۔ وفاقی وزیر شیری رحمان۔ معاشی بحالی کا قومی پلان، زرعی شعبے کی ترقی بھی اہم جز۔ گرین پاکستان انیشیٹو کے تحت خانیوال ماڈل ایگریکلچر فارم کا افتتاح۔ فلیگ شپ پروجیکٹ کا ہدف سرکاری اور نجی شعبے کے اشتراک سے غذائی تحفظ فراہم کرنا ہے۔ زرعی شعبے میں جدت اور ترقی کے بہت امکانات ہیں۔ معاشی استحکام کے لیے زراعت کو جدید خطوط پر استوار کرنا ضروری ہے۔ وفاقی وزیر غذائی تحفظ و تحقیق طارق بشیر چیمہ۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے امریکی سینٹ کام کے کمانڈر جنرل مائیکل ایرک کی ملاقات۔ دفاعی تعاون اور خطے کی سلامتی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ تمام شعبوں میں باہمی تعلقات کو مزید وسعت دینے کی خواہش کا اظہار۔ مائیکل ایرک کا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج کی کامیابیوں کا اعتراف۔ خطے میں امن و استحکام کے لیے کوششوں کی تعریف۔ پاک فوج اور NHA کی مشترکہ کاوشیں، اپر اور لوئر چترال کا زمینی رابطہ بحال۔ مسدوج پل کو سپورٹ فراہم کرنے والے ستون کا کام بھی مکمل، ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔ پاک فوج مزید گزرگاہوں کی جلد بحالی کے لیے مصروف عمل۔ ملک کے مختلف حصوں میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش۔ محکمہ موسمیات نے نئے اسپیل کی خبر دے دی۔ آئندہ 2 روز میں بلوچستان، جنوبی پنجاب اور سندھ کے مختلف اضلاع میں بادل خوب برسنے کی پیشگوئی۔ 30 جولائی تک خطہ پوٹھار، وسطی پنجاب، خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر میں بارش کا امکان۔ پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ۔
मकबूजा कश्मीर को हिंदू रियासत में तब्दील करने का भारतीय मंसूबा। जम्मू कश्मीर तंजीम 9 एक्ट में तरमीम पर काम जारी। कानून साज असेंबली में हिंदुओं की नशिस्तें बढ़ाई जाएंगी। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की आबादी का तनासुब तब्दील करने के मजमूम भारतीय चालों की शदीद मजम्मत। पुलवामा ड्रामा जाली और स्क्रिप्टेड था। मोदी ने इंतखाबात जीतने के लिए ड्रामा रचाया। मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने राज फाश कर दिया। मंसूबाबंदी के साथ 40 फौजियों का खून बहाकर इलेक्शन चोरी किया गया। ममता बनर्जी। भारतीय दवासाज कंपनियों का मौत बांटने का सिलसिला जारी। उज़्बेकिस्तान, इंडोनेशिया और अफ्रीकी मुल्कों के बाद अमरीका को भी मुज़र सेहत अद्वियात की सप्लाई। भारतीय कंपनी की तैयार करदा दवाई के इस्तेमाल से 4 अमवात, 18 बीनाई से महरूम, मुतअद्दिद में इन्फेक्शन। यूक्रेन के मॉस्को पर ड्रोन हमले। क्रीमिया में असलाह डिपो को निशाना बनाया गया। रूस की भी जवाबी कार्रवाई। कीव और दीगर इलाकों पर मिसाइल हमले। जंग को खत्म होने में कई महीने लग सकते हैं। यूक्रेन ने 50% इलाकों का दोबारा कंट्रोल हासिल कर लिया है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन। Was a shot to be executed and done. Ranga and Ibrar Ahmed, which is a centimeters. That's big shot. और कोलंबो टेस्ट का पहला दिन। श्रीलंकन टीम पहली इनिंग्स में 166 रन पर ढेर। इब्रार अहमद की 4 और नसीम शाह की 3 विकेटें। पाकिस्तान की पहली इनिंग्स में 2 विकेटों पर 145 रन। अब्दुल्ला शफीक 74 पर नॉट आउट। सीरीज में कौमी टीम को 1-0 की बरतरी हासिल। मैच पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। हेडलाइंस आपने जानी। खबरनामे में सबसे पहले आपको बताएं, वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि माशी तरक्की के अहदाफ हासिल करने के लिए मुल्क भर में खुसूसी इक़्तिसादी जोन का क़याम ज़रूरी है। निजी शोबा आगे बढ़े, हुकूमत इन्हें हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। वज़ीर आज़म लाहौर और शेखुपुरा में 3 नए सनती जोन्स का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब कर रहे थे। तफसील बताएंगी सिद्रा हसन। सनती तरक्की के बगैर मुआशी खुशहाली का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। यही वजह है कि वतन अजीज को दरपेश मुआशी चैलेंजेस के पायदार हल के लिए मौजूदा हुकूमत ने सनती तरक्की को अपनी अव्वलीन तरजीहात में रखा है। वजीर आजम की तरफ से लाहौर और शेखुपुरा में 3 नए सनती जोन्स का संग बुनियाद भी इसी सिलसिले की कड़ी है। इस मौका पर तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क में सनती तरक्की की जिस कदर जरूरत आज है, पहले कभी ना थी। 2015 में नवाज शरीफ जब वो वजीर आजम थे, उनकी लीडरशिप में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का CPEC में बाकायदा फैसला किया गया और तय किया गया कि लाहौर में, कराची में, KP में, बलूचिस्तान में चाइना के साथ अंडर CPEC स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए जाएंगे। 2018 में जो इलेक्शन हुआ, उसकी जो हशर आप जानते हैं, उसके नतीजे में क्या हुआ, वो इस स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का प्रोग्राम बिल्कुल ठप हो गया। वजीर आजम ने कहा कि पाकिस्तानी मसनूआत को आलमी मंडी में कामयाब बनाने के लिए हमें पैदावारी लागत को कम करने और जदीद तरीके इस्तेमाल करने होंगे। एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए जितनी हमें कोशिश करनी चाहिए, उससे हम दुगनी कोशिश करें और मॉडर्न स्मार्ट टेक्नोलॉजीज आप यहाँ पर लेके आ रहे हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग का आप इंतज़ाम कर रहे हैं। ये सब बहुत ही खुशाइंद इक़दामात हैं आपके। इंशाअल्लाह बहुत जल्द जब नई हुकूमत जो भी आएगी, अगर हमें रब ताला ने मौका दिया तो हम अपने पाकिस्तानी सरमायाकारों का सरों का ताज बनाएंगे। वजीर आजम ने लाहौर में ओमरे स्पेशल इकोनॉमिक जोन, सुंदर ग्रीन स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जबकि शेखुपुरा में स्मार्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन का संग बुनियाद रखा। सरमायाकारों
और इक़्तिसादी माहिरीन ने नए इकोनॉमिक जोन्स को खुश आइन करार दिया। एक तो ये कि प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट है और गवर्नमेंट सेक्टर के अलावा जो प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट है, मेरे ख्याल में वो ज़रा ज़्यादा तेज़ी से इन मंसूबों को आगे लेके चलेंगे। मुल्क की जो तरक्की है, देखिए, वो इंडस्ट्री के साथ रिलेटेड है। विदाउट इंडस्ट्रियलाइजेशन यू स्टैंड नोवेयर। It will also generate multiple employment opportunities as well, which is currently the need of the hour. मुल्क में सनती तरक्की और माशी खुद कफालत के मंजिल के हसूल के लिए ये अहम सनती मंसूबे संगे मील साबित होंगे। सिद्रा आसिम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि हुकूमत आम आदमी को बुनियादी सहूलतों की फराहमी के लिए तमाम वसाइल बुरेकार ला रही है। आज़रबाईजान के साथ LNG मुआहदे से ताउन की नई राहें खुलेंगी। उन्होंने ये बात लाहौर में तकरीब से खिताब में कही। रिपोर्ट कर रहे हैं आगा मसूद खालिद। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान पेट्रोलियम की सनत में ताउन के माहिदे पर दस्तखत की तकरीब लाहौर में हुई। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने तकरीब में खसूसी तौर पर शिरकत की। माहिदे पर पाकिस्तान LNG लिमिटेड के MD मसूद नबी और आज़रबाईजान की स्टेट ऑयल कंपनी सोकार की CEO मरियम अल्माज ज़ादे ने दस्तखत किए। समझौते के तहत पाकिस्तान आज़रबाईजान से माहाना LNG का एक कार्गो जहाज खरीदेगा। माहिदा 1 साल पर मुहित है, जिसमें मजीद 1 साल की तौसी की जा सकेगी। समझौते के तहत पाकिस्तान इस बात का मजाज होगा कि इस मुद्दत के दौरान कार्गो न खरीदे तो इस सूरत में किसी किस्म की कोई पाबंदी या जुर्माना आयद नहीं होगा। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान बिरादर मुल्क आज़रबाईजान के साथ इक्तसादी ताउन को वुसअत देने के लिए पुरअज़्म है। हर महीने सोकार कंपनी जो कि आज़रबाईजान की है, वो एक कार्गो ऑफर करेगी और पाकिस्तान फैसला करेगा कि हमने ये कार्गो उस कीमत पर ख़रीदना है या नहीं। बहुत बड़ी पेशरफ्त है दो बरादर ममालिक के दरमियान, और जिसमें कलीदी किरदार अदा किया है मेरे भाई जो अज़रबाईजान के सदर हैं इल्हाम अलीयेव। पाकिस्तान की मखलूत हुकूमत का शुक्रिया अदा करता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म ने बिजली की कीमतों के हवाले से कहा कि अवाम को हर मुमकिन रिलीफ पहुँचाना मखलूत हुकूमत की अवलीन तरजीह है। बिजली के नर्ख बढ़ाए गए हैं, हमें वो बढ़ाने पड़े, IMF का मुआहदा था, लेकिन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सख्ती के साथ ये कहा कि इस बिजली की जो कीमतों में इजाफा हो रहा है, ये गरीब आदमी के ऊपर इसका बोझ मैं नहीं पड़ने दूंगा। 0 से लेकर 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वालों के ऊपर कोई इजाफा नहीं किया गया। ये घरेलू सार्फिन के 63% बनते हैं। इसके अलावा 31% जो घरेलू सार्फिन हैं उनको भी पार्शल सब्सिडी दी गई है। आज़रबाईजान के पाकिस्तान में सफीर खजर फरहादोफ ने कहा कि उनका मुल्क पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को इंतहाई कदर की निगाह से देखता है। तिजारत, सरमायाकारी और सयाहत के शोबों में ताउन के फरोग से दोनों बिरादर मुल्कों को मजीद करीब आने का मौका मिलेगा। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से आज़रबाईजान के सफ़ीर खजर फरहादोफ और स्टेट ऑयल कंपनी सोकार की सरबराह मरियम अल्माज ज़ादे ने लाहौर में मुलाकात की। मुलाकात में पेट्रोलियम की सनत खुसूसन LNG और शोबा तवानाई में ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। पंजाब के गवर्नर मोहम्मद बलीगुर रहमान ने वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से लाहौर में मुलाकात की। उन्होंने मजमूई सूरत हाल और सूबे की इंतज़ामी उमूर पर वज़ीर-ए-आज़म से तबादला ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक़ सूबाई वज़ीर राना मशहूद अहमद की क़यादत में सियासी शख्सियात पर मुश्तमिल एक वफ़द ने भी मुलाकात की, जिसमें सियासी सूरत हाल समेत मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म का तक़र्रुर आइन में दिए गए तरीक़ाकार के मुताबिक होगा। इस सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म और क़ायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ मुशावरत से ये अमल मुकम्मल करेंगे। वज़ीर इत्तलात ने अपने बयान में कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इस हवाले से अक़ायद मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ से रहनुमाई और इत्तेहादी जमातों से मुशावरत करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद पुलिस को चेयरमैन PTI को गिरफ्तार करके कल पेश करने का हुक्म दिया है। IG इस्लामाबाद को तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में चेयरमैन PTI के जारी नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी की तामील की हिदायत की गई है। मुकदमे में मुसलसल अदम पेशी पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं।
इंसदाद दहशत गर्दी की खुसूसी अदालत ने हम्माद अजहर, फरूख हबीब, मुराद सईद, मियाँ असलम इकबाल समेत 22 PTI रहनुमाओं को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज कर दिया है। तफ्तीशी ऑफिसर ने अदालत को बताया कि मुल्जिमान की गिरफ्तारी के वारंट पर अमल दरामद की कोशिश की गई, मगर मुल्जिमान मुसलसल रूपोश हैं। अदालत इश्तिहारी करार देने की दरख्वास्त मंजूर करे। अदालत 16 अगस्त को बाकायदा कार्रवाई का आगाज करेगी। ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ व तहक़ीक़ के वफ़ाक़ी वज़ीर तारिक बशीर चीमा ने कहा है कि ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव मुल्क में ज़रई इनकलाब का पेश ख़ैमा साबित होगा। जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से न सिर्फ मुल्की ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा किया जा सकेगा बल्कि बरामदात में भी खातिर-ख़्वाह इजाफा होगा। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के फ्लैगशिप प्रोजेक्ट खानीवाल मॉडल एग्रीकल्चर फार्म की इफ्तिताही तकरीब का अहवाल मजहर अब्बास से। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव फ्लैगशिप प्रोजेक्ट पाकिस्तान का पहला मंसूबा है जो मुकम्मल तौर पर खुदकार और काश्तकारी के जदीद तरीकों पर मबनी है। तमाम स्टेक होल्डर्स के माबैन शराकत दारी का एक मुनफरिद प्लेटफॉर्म है जिसका मकसद पाकिस्तान में ज़राअत के शोबे को तरक्की देकर मुल्की मैशत को इस्तेहकाम की तरफ लेकर जाना है। तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर बराए ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ व तहक़ीक़ तारिक बशीर चीमा ने कहा कि ज़राअत मुल्क की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। इस शोबे की तरक्की मुल्क की तकदीर बदल देगी। उन्होंने पाक फौज के ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव को सराहते हुए कहा कि गैराबाद ज़मीनों को काबिल काश्त बनाने और पैदावार में इजाफे से मुल्क की मईशत पर मस्बत असरात मुरत्तब होंगे। आप 5000 एकड़ आबाद कर लो, इट इज ह्यूमनली नॉट पॉसिबल। आखिर हुआ है ना, हुआ है, इन्होंने करके दिखाया। आपकी फॉर्म ब्यूरो वालों ने, फौजी फाउंडेशन वालों ने, प्राइम मिनिस्टर साहब की हिदायत के ऊपर हमने 2-3 इंटरनेशनल जो सीड कंपनीज है, मॉन्सेंटो है और है, यूएसए की एक है, एक ऑस्ट्रेलियन फर्म है, वी आर नेगोशिएटिंग विद देम। हम इस लेवल पे नेगोशिएट कर रहे हैं, वो अगर कामयाब हुई तो वी विल ब्रिंग इट टू यू। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा कि आइंदा चंद माह में ज़री शोबे में 100 अरब रुपए खर्च करने का मंसूबा बनाया गया है। उन्होंने कहा कि हमें खुर्दनी तेल की पैदावार के हवाले से भी काम करना है। लाइफ स्टॉक के शोबे पर भी तवज्जो दे रहे हैं। पंजाब हुकूमत 1000 जदीद हार्वेस्टर दरामद करेगी। उन्होंने कहा कि छोटे किसानों को भी हर मुमकिन सहूलत फराहम करेंगे। हमारा फोकस ज़रूर है कि हॉस्पिटल्स को बेहतर करें, सड़कों को बेहतर करें, लेकिन एक चीज़ में हम बहुत क्लियर हैं कि अगर ज़राअत नहीं बढ़ेगी तो हम जो मर्ज़ी कर लें, हमारे पास ना तो पैसे रहेंगे इन चीज़ों को ठीक करने के, ना हमारे पास अपने हस्पतालों को चलाने के पैसे होंगे, ना नई रोड्स बन सकेंगी। तो अगर ज़राअत हम ठीक करने में कामयाब हो गए तो हर चीज़ पाकिस्तान की ठीक हो जाएगी। MD फोन ग्रुप मेजर जनरल रिटायर्ड ताहिर हसन असलम ने ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के फ्लैगशिप प्रोजेक्ट की तफसील से आगाह करते हुए बताया कि दुनिया के तजुर्बात से इस्तेफादा करके पाकिस्तान में पहला कारपोरेट एग्रीकल्चर फार्म मुतारफ कराया गया है। एग्रीकल्चर फार्म पर ज़राअत के जदीद तरीके अपनाए जा रहे हैं। मुल्क भर में गैराबाद ज़मीनों की निशानदेही की है। उन्होंने कहा कि जदीद तरीकों के इस्तेमाल से चैलेंजेस के बावजूद रवां साल हमने ज़्यादा बेहतर नताइज हासिल किए। मोहम्मद मजहर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। बरी फौज के सरबराह जनरल सैयद आसिम मुनीर से कमांडर USCENTCOM जनरल माइकल एरिक ने मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने इलाका इस्लामी की सूरत हाल और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया। ISPR के मुताबिक मुलाकात में फ्रीकैन ने तमाम शोबों में ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने की ख्वाहिश का अयादा किया। जनरल माइकल एरिक ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कामयाबियों और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशों को सराहा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ 7 अगस्त को सहाफ़ियों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड का इजरा करेंगे। इस्लामाबाद में हेल्थ इंश्योरेंस के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म का इजरा करते हुए वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि गुज़श्ता हुकूमत के दौर में हमने सहाफ़ियों के साथ सेंसरशिप देखी। इत्तेहादी हुकूमत ने सहाफ़ियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमली इक़दामात किए हैं। एक मखसूस टोला पेमरा बिल पर प्रोपेगेंडा कर रहा है। मज़ीद तफसील वक़ार हैदर की रिपोर्ट में। हुकूमत का सहाफ़ियों की बहबूद के लिए एक और अमली इकदाम। वज़ीर आज़म ने आमिल सहाफ़ियों की हेल्थ इंश्योरेंस के लिए 1 अरब रुपए मुख्तस किए थे। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने इंश्योरेंस के हसूल के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म का इजरा कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट PID ने और वजारत ने मेहनत करके एक फॉर्म जिससे पूरे पाकिस्तान में वर्किंग जर्नलिस्ट की जो रजिस्ट्रेशन है उसका अमल स्टार्ट किया जा रहा है और इसका बाज़ाब्ता इजरा जो कार्ड का है, इस रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को मुकम्मल होने के बाद 7 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर करेंगे। आप आज से फिल करना शुरू कर दें। इसके बाद आपको एक ईमेल आएगी कि हमें आपका फॉर्म मिल गया है और आपका फॉर्म जो है वो प्रोसेस में है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा, शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए सहाफ़ियों की रजिस्ट्रेशन डिजिटल फॉर्म के जरिए होगी।
ये स्कीम वजीर आजम के हेल्थ कार्ड से अलग है। इसमें डिफरेंट लैब्स हैं, लाइफ थ्रेटनिंग केसेस हैं जो इमीडिएटली एक्सेस होंगे। इसमें रीनल ट्रांसप्लांट, कैंसर केयर, डायलिसिस है, कैटरेक्ट सर्जरी है, एंडोस्कोपी है, लोकल रोड एम्बुलेंस इमरजेंसी इसके अंदर है, एम्बुलेटरी कवर इसके अंदर है, प्री हॉस्पिटलाइजेशन, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, सब लिमिट, फॉलो अप्स के लिए इसके अंदर डाल दी गई है। जो मैटरनिटी बेनिफिट्स हैं जो ख़वातीन के लिए ख़ास तौर के अंदर इसके अंदर डाला गया है, रूम लिमिट, रूम एंटाइटलमेंट, जो लाइफ थ्रेटनिंग केसेस के लिए जिसमें एडिशनल फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है जो कि 3,50,000 पे होगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा जाली सहाफ़ी ये सहूलत हासिल न कर पाएंगे। उन्होंने कहा मौजूदा हुकूमत में 150 से ज़ायद डमी अखबारों के लाइसेंस मनसूख किए गए हैं। बोली गुज़श्ता दौर में एक शख्स 4 साल मुल्क पर मुसल्लत रहा और अब मुंह पर बाल्टियां चढ़ाकर अदालतों में पेश हो रहा है। वकार हैदर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। खबरें और भी होंगी एक ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और तफरके में ना पड़ो। अल कुरान पुरअमन मुहर्रमुल हराम के लिए 1 से 10 मुहर्रमुल हराम दफा 144 नाफिज है। असलहा की नुमाइश, ज़राए इब्लाग का इश्तियाल-अंगेज़ इस्तेमाल और फिरकावारियत पर मबनी तकारीर या नारे लगाना कानूनन जुर्म है। 9 से 10 मुहर्रमुल हराम सुबह भर में डबल सवारी पर पाबंदी होगी। किसी भी मशकूक सरगर्मी की इत्तला 15 पर दें। महकमा दाखिला, हुकूमत पंजाब। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की सदारत में काबीना कमेटी बराए बैनुल हुकूमती तिजारती लेन देन का इजलास इस्लामाबाद में हुआ। कमेटी ने इंटर गवर्नमेंटल कमर्शियल ट्रांजैक्शन एक्ट 2022 के तहत कराची पोर्ट ट्रस्ट के ईस्ट वाफ में बल्क और जनरल कार्गो टर्मिनल की तरक्की के लिए ताउन पर मुत्तहिदा अरब अमारात और पाकिस्तान की हुकूमतों के दरमियान G2G मुआहदे के हवाले से वजारत समुद्री अमूर की समरी पर गौर किया। कमेटी ने G2G ड्राफ्ट फ्रेमवर्क मुआहदे की मंजूरी दे दी। मुआहदे की तौसीक वफाकी काबीना करेगी। वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार से ईरान के सफ़ीर रज़ा अमीरी ने इस्लामाबाद में मुलाकात की, जिसमें 2 तरफ़ा ताल्लुकात के हवाले से बातचीत की गई। मुलाकात में दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारती सरगर्मियों में इजाफे के लिए बार्टर ट्रेड और मजीद सरहदी मंडियाँ खोलने पर भी तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर ख़जाना ने ईरानी सफ़ीर को जिम्मेदारियाँ संभालने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने लाहौर में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा जहांगीर खान तरीन से मुलाकात की और उनके भाई की वफ़ात पर ताज़ियत की। उन्होंने मरहूम की मग़फ़रत और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ की। वफाकी वज़ीर शरीफ रहमान और फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि नए इंतखाबात के लिए निगरान सेटअप का फैसला इत्तिफाक राय से होगा, क्या साराइयों से गुरेज किया जाए। रिपोर्ट कर रहे हैं माद अवान। इस्लामाबाद में पार्टी सेक्रेटेरिएट में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि हमारा मौक़िफ़ है कि आइनी दायराकार के तहत इंतखाबात अपने वक्त पर होने चाहिए। शहरी रहमान ने कहा कि हमारी वही पोजीशन है जो पहले थी, ये मुशावरती अमल है, 1-2 जमातों का फैसला नहीं होता। पीपल्स पार्टी ने वही पोजीशन रखी है जो पहले थी और वो हमारी जमहूरी एक आइन में मुंजमद पोजीशन है कि केयरटेकर गवर्नमेंट आती है तो हम गैर जानिबदार हो तो बेहतर है। ये एक मुशावरती आइनी अमल होता है जो 18वीं तरमीम के बाद खासा शफाफियत भी इसमें आ गई है। इस मौके पर फैसल करीम कुंडी ने कहा कि पीपल्स पार्टी इलेक्शन के लिए तैयार है। निगरान वजीर आजम के नाम पर मुशावरत के लिए 3 रुकनी कमेटी बना दी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 1-2 टोक मौक़िफ़ है, असम्बली अपना टाइम पूरा करे, इलेक्शन इन टाइम हो। हमारी 3 रुकनी कमेटी जैसे शेर रहमान साहब ने कहा है, जिसमें गिलानी साहब हैं, खुर्शीद शाह साहब हैं, नवीद कमर साहब हमने उसके लिए बनाई हुई है, उनसे मशावरत करेंगे। पीपल्स पार्टी के वज़रा ने कहा कि आइनी दायराकार के तहत इंतखाबात अपने वक्त पर होने चाहिए और उसकी मुद्दत निगरान हुकूमत के क़याम से 90 दिन बनती है। अमाद अवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई से मुताल्लिक केस में चेयरमैन PTI की मौजूदगी में PTI वकला ने अदालत में हुल्लड़बाजी की और जज के खिलाफ नाजेबा नारे लगाए। समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी अता तारड़ ने कहा कि PTI वकला ने अदालत पर हमलावर होकर कार्रवाई पर असरअंदाज होने की कोशिश की। तफसील बता रहे हैं इमरान मनसब खान। तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई केस में तकरीबन 7 माह बाद पहली बार चेयरमैन PTI अदालत के रूबरू पेश हुए तो कमरा अदालत के बाहर और अंदर PTI के वकला ने जज के खिलाफ नारेबाजी करके अदालती तकद्दुस की धज्जियां बिखेर दी।
عدالت نے ہلڑ بازی کرنے والوں کو باہر جانے کا حکم دیتے ہوئے استفسار کیا کہ کیا آپ کا رویہ دوسری عدالتوں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے؟ عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی کو حاضری لگا کر جانے کی اجازت دی تو خواجہ حارث نے گواہ وقاص ملک پر اپنی جرح میں فارم بی، گواہ کے دستخط، چیئرمین پی ٹی آئی کی بینک سٹیٹمنٹ اور ٹیکس ادائیگی سے متعلق مختلف سوالات پوچھے۔ الیکشن کمیشن کے وکیل نے اعتراض اٹھاتے ہوئے کہا کہ معاملہ جھوٹا ڈکلیریشن دینے کا ہے، بلا وجہ جرح کو طول دیا جا رہا ہے۔ ٹیکس ریٹرن سے الیکشن کمیشن کے گواہ کا کیا تعلق؟ یہ کام تو ایف بی آر کا ہے۔ مقدمے کی کارروائی کے اختتام پر عدالت نے خواجہ حارث سے کہا کہ آج جو کچھ ہوا اس پر ذمہ داران کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ خواجہ حارث کی صدا پر عدالت نے وکلاء کے خلاف کارروائی نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ کیس کی سماعت کل بھی جاری رہے گی۔ سماعت کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا تارڑ نے کہا کہ چوری چھپانے کے لیے تاخیری حربے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ آج جس طریقے سے عدالت کی کارروائی پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کی، اس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ انتہائی افسوسناک امر ہے اور کیسز میرٹ پہ آرگیو ہونے چاہیے کہ عدالت پوچھ رہی ہے کہ آپ نے تحفے ڈکلیئر کیوں نہیں کیے، کوئی جواب نہیں ہے۔ جتنے کی آپ نے وہ توشہ خانہ کے تحائف کو بیچا تھا، تحائف بیچنے کے بعد جو رقم حاصل کی ہے وہ کہیں زیادہ ہے، جو اکاؤنٹ میں جمع کرائی ہے وہ کم ہے۔ تو یہ بڑا کلیئر کٹ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے مس ڈکلریشن کا۔ عطا تارڑ کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون کی قیادت نے ہمیشہ عدالتوں کا احترام کیا ہے، ہمارا موقف رہا ہے کہ کیسز کو میرٹ پر سنا جائے۔ عمران مصطفی خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ سپریم کورٹ نے ایڈوکیٹ عبدالرزاق شر کے قتل سے متعلق مقدمے میں چیئرمین پی ٹی آئی کو 9 اگست تک گرفتار کرنے سے روک دیا ہے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کو ایڈوکیٹ جنرل بلوچستان نے بتایا کہ چیئرمین تحریک انصاف مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کے سامنے پیش نہیں ہو رہے، انہیں شامل تفتیش ہونے کا حکم دیا جائے۔ عدالت نے کہا کہ درخواست گزار نے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کی تشکیل اور ایف آئی آر کے اندراج کو چیلنج کیا ہے، اس لیے ان کے اعتراضات سنے بغیر انہیں شامل تفتیش ہونے کا حکم نہیں دیا جا سکتا۔ عدالت نے معاملے کی سماعت 9 اگست تک ملتوی کرتے ہوئے چیئرمین تحریک انصاف کو پیش ہونے کا حکم دیا ہے۔ انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے جناح ہاؤس جلاؤ گھیراؤ سمیت 4 مختلف مقدمات میں گرفتار ڈاکٹر یاسمین راشد کے جوڈیشل ریمانڈ میں 14 روز کی توسیع کر دی ہے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کو جوڈیشل ریمانڈ ختم ہونے پر عدالت کے روبرو پیش کیا گیا۔ تفتیشی آفیسر نے عدالت کو بتایا کہ مقدمات کا چالان تکمیل کے مراحل میں ہے، مزید مہلت دی جائے۔ عدالت نے ڈاکٹر یاسمین کو 7 اگست کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم دیا۔ انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے جناح ہاؤس حملہ اور توڑ پھوڑ کے مقدمات میں گرفتار سابق گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ اور اعجاز چودھری کے جوڈیشل ریمانڈ میں بھی 14 روز کی توسیع کر دی۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر پولیس سے جناح ہاؤس حملہ کیس کے چالان کی تفصیلات طلب کر لیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف سے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے ملاقات کی اور گجر خان بار کونسل کے مسائل سمیت زیر التواء قانون سازی پر تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر اسپیکر قومی اسمبلی کا کہنا تھا کہ قانون کی حکمرانی، آئین کی بالادستی اور جمہوریت کے فروغ کے لیے وکلاء برادری کا کردار اہمیت کا حامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات انتہائی حوصلہ افزا ہے کہ 15ویں قومی اسمبلی اپنی آئینی مدت پوری کرنے جا رہی ہے۔ انہوں نے قانون سازی کے عمل میں وزارت قانون و انصاف کے تعاون کو بھی سراہا۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے وفاقی وزیر تعلیم رانا تنویر حسین نے بتایا کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کی خالی اسامی کو قانون میں ترمیم کے بعد جلد مکمل کر لیا جائے گا۔ پہلے سے تعینات ایگزیکٹو ڈائریکٹر ایچ ای سی کی مدت ملازمت میں کمیشن نے 31 جولائی تک توسیع دے رکھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایچ ای سی خود مختار ادارہ ہے۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر کی تقرری بہت اہم تقرری ہے جس کے لیے قانونی تقاضے جلد مکمل کر لیے جائیں گے۔ اجلاس میں وفاق کے حسابات سے متعلق آڈیٹر جنرل پاکستان کی رپورٹ برائے سال 2021-22 اور 2022-23 پیش کر دی گئی۔ رپورٹ مولانا عبدالاکبر چترالی نے پیش کی۔ اجلاس میں سینئر سیاستدان اعجاز زاکرانی اور امیر علی شاہ کی صحت یابی کے لیے بھی دعا کی گئی۔ مولانا عبدالاکبر چترالی نے دعا کروائی۔ سینٹ میں توہین پارلیمنٹ بل 2023 سمیت 8 اہم بلز منظور کر لیے گئے۔ توہین پارلیمنٹ بل قومی اسمبلی سے پہلے ہی منظور ہو چکا ہے۔ اجلاس کی تفصیل رانا شہزاد السلام سے۔ سینٹ کا اجلاس چیئرمین محمد صادق سنجرانی کی صدارت میں ہوا۔ موسمیاتی تبدیلی کی وفاقی وزیر شہری رحمان نے ایوان میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ شدید بارشوں سے چترال کافی متاثر ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مانسون کی بارشوں میں آنے والے سیلاب سے کس طرح بچا جا سکتا ہے، اس حوالے سے ہم سب کو جامع حکمت عملی بنانا ہوگی۔ تخفیف غربت کی وفاقی وزیر شازیہ مری نے کہا کہ گزشتہ حکومت نے 8,20,000 مستحق افراد کو بغیر کسی وجہ سے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے نکال دیا تھا۔ ہم ان کو
बतदरीज वापस प्रोग्राम में ला रहे हैं। कौमी सेहत के वफाकी वजीर अब्दुल कादिर पटेल ने कहा कि बढ़ती हुई आबादी एक संगीन मसला बन चुका है। उन्होंने कहा कि अगर आबादी पर काबू न पाया गया तो 2030 तक मुल्क की आबादी 2 गुना हो जाएगी। वफाकी वजीर ने कहा कि हम सबको इस मामले की हसासियत समझना होगी। इजलास में सेनेटर सानिया निश्तर की आबादी में इजाफे और सनफी मुसावात के हवाले से करारदाद मुतफिका तौर पर मंजूर कर ली गई। वफाकी वजीर तालीम राना तनवीर हुसैन ने कहा कि तालीम के म्यार पर समझौता नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी नई यूनिवर्सिटी के क़याम से पहले HEC का NOC लाजमी है। इजलास में होराइजन यूनिवर्सिटी बिल, नेशनल यूनिवर्सिटी फॉर सिक्योरिटी साइंसेज इस्लामाबाद बिल, तौहीन पार्लियामेंट बिल, NFC इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी तरमीमी बिल, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी बिल, मजमूए ज़ाब्ता फौजदारी तरमीमी बिल, पाकिस्तान नर्सिंग कौंसिल तरमीमी बिल और ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन तरमीमी बिल 2023 भी मंजूर कर लिए गए। लियारी एक्सप्रेस वे पर पीपल्स बस सर्विस चलाने की इजाजत न देने की सेनेटर ताज हैदर की तहरीक पर बहस समेटते हुए वजीर ममलकत कानून मलिक शहादत अवान ने कहा कि लियारी एक्सप्रेस वे पर तमाम तर हिफाजती इकदाम करने के बाद पीपल्स बस सर्विस का आगाज कर दिया जाएगा। राना शहजादुस्लाम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। CPEC की 10 साला तकरीबात के सिलसिले में 2 रोज़ा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इस्लामाबाद में आगाज हुआ। चीन पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव विजन से हकीकत तक की दिहाई के मौजू पर इस कॉन्फ्रेंस का इनेकार वजारत मनसूबाबंदी और चीनी सफारत खाने ने किया है। कॉन्फ्रेंस का मकसद CPEC और BRI के इक्तिसादी, समाजी, माहौलियाती और जोग्राफियाई सियासी असरात पर तबादला ख्याल करने के लिए पॉलिसी साजों, स्कॉलर्स, प्रैक्टिशनर्स और दीगर स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा करना है। चीनी नाज़िमुल उमूर ने अपने खिताब में कहा कि CPEC हकीकत का रूप धार रहा है। दोनों मुल्कों के दरमियान मुस्तकबिल में तवानाई और बुनियादी ढांचे में ताउन बढ़ेगा। नाज़रीन, आज भी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान देखने में आया। 100 इंडेक्स 134 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 46,054 पर बंद हुआ। आज बाजार हिस्स में 332 कंपनियों के शेयर्स का कारोबार हुआ, जिसमें 146 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में तेजी, 171 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कमी, जबकि 15 कंपनियों के शेयर्स की कीमतें मुस्तहकम रहीं। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदा बराए ख़ारिजा उमूर जोसेफ बोरेल से गुफ्तगू में बहरे असवद के अनाज की तरसील के मुआहदे पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि बहरे असवद के अनाज के मुआहदे की मुअत्तली से ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ ख़ासतौर पर तरक्की पज़ीर मुल्कों के लिए संगीन मुज़मरात पैदा हो गए हैं। उन्होंने कहा कि ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव की तजदीद के हल के लिए तलाश करने पर यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदा बराए ख़ारिजा उमूर को अपना किरदार अदा करने की दरख्वास्त की। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि पाकिस्तान इन कोशिशों में हर तरह से हिस्सा डालने के लिए तैयार है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने इस्लामाबाद में डॉक्टर तारिक फजल चौधरी की रिहाइशगाह पर उनके जवां साल बेटे के इंतकाल पर ताज़ियत की। सदर मुमलिकत ने डॉक्टर तारिक फजल चौधरी और उनके अहले खाना से हमदर्दी का इजहार किया। उन्होंने मरहूम की रूह के इसाले सवाब और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ की। नाज़रीन, वहगा की परेड कौमी यकजहती, मुल्क से मोहब्बत और अफवाज पाकिस्तान के साथ मोहब्बत और एतमाद के रिश्ते की अक्कास है। हस्ब रिवायत अवाम के जम गफीर परेड देखने उमड़ आया। वाघा बॉर्डर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा और अवाम का जोशो खरोश दीदी था। तकरीब में बच्चे, खवातीन, बुजुर्ग सब यकजान होकर पंजाब रेंजर्स के जवानों का हौसला बढ़ाते रहे। परेड वैनियों में सख्त गर्मी के बावजूद 10,000 से ज़्यादा लोग मौजूद रहे। इस मौके पर शहरियों का कहना था कि पाकिस्तान की सालमियत और इतिहाद की खातिर हमेशा पाक फौज और पंजाब रेंजर्स के शाना बशाना डट कर खड़े रहेंगे। दुनिया की कोई ताकत अवाम और पाक अफवाज के माबैन अकीद और मोहब्बत के ताल्लुक को कमज़ोर नहीं कर सकती। वाघा बॉर्डर की परेड पर अवामी इज्तिमा पाक फौज से मोहब्बत का वाज़ेह सबूत है। मकबूजा जम्मू कश्मीर को हिंदू रियासत में तब्दील करने की जानिब एक और इकदाम। इसके तहत मोदी हुकूमत नाम नहाद जम्मू कश्मीर तंजीम नौ एक्ट 2019 में तरमीम करने का मनसूबा बना रही है ताकि हिंदुओं के लिए कश्मीर की कानून साज असम्बली में मजीद 3 नशिस्तें मुख्तस की जा सकें। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक 2 सीटें वादी कश्मीर से नकल मकानी करने वाले हिंदू पंडितों के लिए मुख्तस की जाएंगी और 1 सीट उन लोगों के लिए रखी जाएगी जो तकसीम बरसगीर के वक्त आज़ाद जम्मू कश्मीर छोड़कर मकबूजा कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में आबाद हुए थे। इस इकदाम का मकसद मुस्लिम अक्सरियती मकबूजा इलाके में एक हिंदू वज़ीर आला को मुसल्लत करने के लिए जम्मू कश्मीर पर भारत के गैर कानूनी तसल्लुत को मज़ीद मजबूत करना है। मोदी हुकूमत ने अपने हल्का बंदी कमीशन के जरिए पहले ही हिंदू अक्सरियती जम्मू खित्ते को इजाफी 6 नशिस्तें और मुस्लिम अक्सरियती वादी कश्मीर को सिर्फ 1 नशिस्त दी है। मकबूजा इलाके में काबिज भारतीय फौजियों की तरफ से रोजाना की बुनियाद पर इंसानी हकूक की मुनज़्ज़म खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। भारतीय फौज ने जारी कार्रवाइयों के दौरान गुज़श्ता 2 हफ्तों में 10 कश्मीरियों को शहीद और हुर्रियत कारकुनों समेत 100 से ज़ायद को गिरफ्तार कर लिया है।
दूसरी जानिब कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज़ाद कश्मीर शाह के कन्वीनर महमूद अहमद सागर की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में एक इजलास हुआ। इजलास में मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय फ़ौज और तहकीकाती एजेंसीज की तरफ से घरों पर छापों और पकड़ धकड़ की कार्रवाइयों के दौरान हुर्रियत रहनुमाओं, इंसानी हुकूक के कारकुनों और सहाफ़ियों को हरासा करने की शदीद मजम्मत की गई। शुरका ने आलमी हुकूक के इदारों से अपील की है कि वो कश्मीरी सियासी कैदियों की रिहाई, मकबूजा इलाके से फ़ौजी इनखला और इस्तिस्वाब राय का अमल शुरू करने के लिए भारत पर दबाव डालें। घर का भेदी लंका ढाए, जाली पुलवामा ड्रामा एक बार फिर बेनकाब हो गया। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने मोदी के जाली पुलवामा ड्रामे का राज बेनकाब करते हुए कहा है कि मोदी ने इंतखाबात जीतने के लिए जाली और स्क्रिप्टेड पुलवामा ड्रामा रचाया था। उन्होंने कहा कि पूरी प्लानिंग के साथ 40 जवानों का खून बहाकर इलेक्शन चोरी किया गया। मोदी अब एक बार फिर पुलवामा तर्ज का ड्रामा रचाकर इंतखाबात पर असरअंदाज हो सकता है। मोदी नवाज मीडिया ने ममता बनर्जी को गद्दार करार दे दिया है। माजी में कांग्रेस रहनुमा अदित राज ने भी पुलवामा ड्रामे को जाली और खुद साख्ता करार दिया था। रवा साल 14 अप्रैल को मकबूजा कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक ने भी इंकशाफ किया कि मोदी और अमित शाह ने इन्हें पुलवामा हमले पर खामोश रहने का हुक्म दिया था। मोदी पुलवामा हमले को पाकिस्तान पर थोप कर इलेक्शन में वोट लेना चाहता था। पुलवामा ड्रामे के बाद मोदी सरकार ने जाली सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा रचाया, जिसके जवाब में अगले ही रोज पाकिस्तान ने 2 भारतीय तैयारे मार गिराए और विंग कमांडर अभिनंदन को कैदी बना लिया था। भारतीय दवासाज कंपनियां अमेरिका में मौत बांटने लगी। भारत में तैयार की जाने वाली आंखों की दवा के इस्तेमाल से अमेरिका में 4 अफराद हलाक जबकि 18 बीमारी से महरूम हो चुके हैं। अमेरिका में बीमारियों पर काबू पाने के मरकज के मुताबिक भारतीय दवाएं इस्तेमाल करने वालों में इन्फेक्शन का आगाज 2023 में हुआ। ये दवाएं ग्लोबल फार्मा हेल्थ केयर नामी कंपनी भारत में तैयार करती है। भारतीय दवाइयों की वजह से गुज़श्ता बरस दिसंबर में उज़्बेकिस्तान, इंडोनेशिया, गैम्बिया, लाइबेरिया और नाइजीरिया में लातादाद अमवात हो चुकी हैं, लेकिन अमेरिका में भारतीय दवाइयों से इन्फेक्शन होने की वजह से ज़्यादा तशवीश पाई जा रही है। खुसूसी तिजारती इमारात के बावजूद भारत हर तरह से अमेरिका का एक नाकाबिल एतबार इत्तेहादी साबित हुआ है। भारत में शिद्दत पसंद हिंदुत्वा सोच अक़लियतों का बेदरीग कत्लेआम तो कर ही रही थी, अब भारतीय दवाइयाँ अमेरिका में मासूम लोगों का बेदरीग कत्ल कर रही हैं। अमेरिका को चाहिए कि भारतीय शिद्दत पसंदी के साथ साथ इस भारतीय सोच को भी लगाम डाले जिसके नज़दीक इंसानी जान की ज़र्रा बराबर भी अहमियत नहीं है। वज़ीर आज़म के मुशीर इंजीनियर अमीर मुकाम ने कहा है कि गुज़श्ता हुकूमत ने माशी तौर पर मुल्क को कमज़ोर किया और इंतशार की सियासत को हवा दी। कालाम में जलसा आम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आइंदा इंतखाबात में कामयाबी के बाद नवाज शरीफ की क़यादत में तरक्की के सफ़र का दोबारा आगाज़ करेंगे। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा खिदमत की सियासत की। इमलाक पर हमला करते हैं, कोर कमांडर के घर पर हमला करते हैं, कायदे आज़म के घर पर हमला करते हैं। जो उसका मंसूबा था खून रेज़ी होगी पाकिस्तान का नामो निशान, उस नालायक 2 नंबर की सियासत के लिए सफाती से मिट जाएगा, मिट नहीं हुआ। अल्लाह का एहसान है, पाकिस्तान का नाम कायम दायम रहा। पाकिस्तान की आवाम जान चुके कि इस मुल्क का हल वाहिद मसीहा नवाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून ही हो सकती है। हर जगह से आप देख रहे हजारों लोग शामिल हो रहे हैं। एक इनकलाब की तरह लोग समझते हैं अभी सबको आजमा लिया कि पाकिस्तान को बचाना है, आगे लेके जाना है तो मुस्लिम लीग नून का साथ देना है, नवाज शरीफ का साथ देना है। मैं आपको एडवांस में कहता हूँ आइंदा हुकूमत इस केपी में भी और मरकज में भी शेर की होगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने सिविल सेक्रेटेरिएट में मुहर्रमुल हराम के दौरान सिक्योरिटी इंतजामात की मॉनिटरिंग के लिए कायम महकमा दाखिला के मरकजी कंट्रोल रूम का दौरा किया। मोहसिन नकवी ने मरकजी कंट्रोल रूम से सूबे भर में मुहर्रमुल हराम के जुलूसों और मजालिस के लिए सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। निगरान वज़ीर आला ने कहा कि पंजाब भर में मुनक़िद होने वाली मजालिस और जुलूसों की जियो टैगिंग की गई है। पंजाब में 502 मकामात हसास करार दिए गए हैं और ज़ाब्ता अखलाक जारी कर दिया गया है, जिसकी खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी इंतजामात में मुआवनत के लिए पाक फौज को भी तलब किया गया है। मजालिस और जुलूसों की निगरानी CCTV कैमरों से की जा रही है। उन्होंने कहा कि कानून नाफिज करने वाले इदारे पूरी तरह चौकस रहें। जुलूसों और मजालिस के इख्तिताम पजीर होने तक सिक्योरिटी हाई अलर्ट रहे। इस मौके पर वज़ीर आला को एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला ने सिक्योरिटी इंतजामात के बारे में ब्रीफ भी किया। ब्रीफिंग में बताया गया कि पंजाब भर में अशरा मुहर्रम के दौरान 37,000 मजालिस की सिक्योरिटी के लिए 1 लाख से ज़ायद पुलिस अफसरों और एहलकारों को तैनात किया गया है और 70,000 रज़ाकार भी सिक्योरिटी पर मुतय्यन हैं। पंजाब के निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट मुल्तान में आला सतह इजलास की सदारत करते हुए कहा है कि मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन व अमान बरकरार रखने के लिए कोई कसर बाकी न छोड़ी जाए।
خطے میں سیلابی ریلوں کی مانیٹرنگ کے نظام کو سراہتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے دریاؤں کی گزرگاہوں میں آبادیوں کے بروقت انخلاء اور تجاوزات کے خاتمے کا حکم دیتے ہوئے ملتان میں اربن فلڈنگ سے نمٹنے کے لیے انتظامات مکمل کرنے کی بھی ہدایت کی۔ ایک اور اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے نگراں وزیر اعلیٰ نے کپاس کی پیداوار اور زرعی ادویات کی فراہمی یقینی بنانے کے بارے میں اقدامات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر محسن نقوی نے کہا کہ پنجاب میں کئی برس بعد کپاس کے زیر کاشت رقبے میں ریکارڈ اضافہ ہوا اور 50 لاکھ ایکڑ رقبے پر کپاس کاشت کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ کپاس 8,500 روپے فی من سے کسی صورت کم پر فروخت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس اقدام سے عام کسانوں کو براہ راست ریلیف ممکن ہو سکے گا۔ سندھ کے گورنر کامران خان ٹیسوری سے متحدہ قومی موومنٹ اور گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کے وفود کی علیحدہ ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات میں سیاسی صورتحال، اس ضمن میں تمام اسٹیک ہولڈرز کے کردار، عوامی فلاح و بہبود کے منصوبوں، وفاقی حکومت کے تعاون اور باہمی دلچسپی کے دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ متحدہ قومی موومنٹ کے وفد میں ڈاکٹر فاروق ستار، مصطفیٰ کمال، خواجہ اظہار الحسن اور انیس قائم خانی اور دیگر، جبکہ گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کے وفد میں صفدر عباسی، سردار عبدالرحیم، حسنین مرزا اور نند کمار شامل تھے۔ این ڈی ایم اے اور تمام متعلقہ اداروں کے مابین نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر کا خصوصی اجلاس قائم مقام چیئرمین این ڈی ایم اے کی صدارت میں ہوا، جس میں حالیہ بارشوں کے تناظر میں چترال، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں ریسکیو اور ریلیف آپریشنز کا جائزہ لیا گیا۔ متعلقہ محکموں کو ہدایت کی گئی کہ عوامی آگاہی کے اقدامات کے ساتھ ممکنہ خطرے سے دچار علاقوں میں مشینری اور وسائل کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ نیشنل ڈیزاسٹر رسک مینجمنٹ فنڈ کے زیر اہتمام آب و ہوا، پانی اور خوراک کے تعلق اور اہمیت پر اسلام آباد میں مباحثے کا انعقاد کیا گیا۔ رپورٹ کر رہی ہیں مریم ملک۔ زمین سے خوراک کا حصول اچھی آب و ہوا اور پانی کے بغیر ممکن نہیں۔ اسی تعلق کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے نیشنل ڈیزاسٹر رسک مینجمنٹ فنڈ نے سیمینار کا انعقاد کیا۔ کلائمیٹ چینج کا یہ اتنا بڑا ایشو ہے جو کہ کراس کٹنگ ہے اور ہر سیکٹر کو، ہر شعبے کو وہ نیگیٹولی امپیکٹ کر رہا ہے۔ تو آج کے سیمینار کا مقصد تھا کہ یہ ڈسکشن کروانا اور اس کے بعد ان تینوں کو ایک ہی کنٹیکس میں ایک انٹیگریٹڈ اپروچ کے ذریعے سے ایک دیر پا سسٹینیبل سلوشن اور حل کے لیے آگے لے کے جانا۔ چیئرمین فیڈرل فلڈ کمیشن احمد کمال نے اپنے خطاب میں کہا کہ 2010 سے 2015 تک 19.4 ملین کا پاکستان کو موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے نقصان اٹھانا پڑا۔ اب بھی بحیرہ عرب کا درجہ حرارت میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ پاکستان میں میجر قسم کی کلائمیٹ چینجز ہیں، ٹیمپریچر ویریشن اتنی زیادہ ہیں، ہمیں مزید ڈیمز کی ضرورت ہے، ہمیں لوکل لیول کے پر، کمیونٹی لیول کے پر واٹر کنزرویشن کے اور رین واٹر ہارویسٹنگ کے منصوبوں کی ضرورت ہے۔ سیکٹری وزارت آبی وسائل حسن ناصر جامی نے کہا کہ پاکستان کو فوڈ سیکیورٹی کے چیلنجز کا سامنا ہے۔ اسٹیک ہولڈرز اور متعلقہ اداروں سمیت حکومت کو آب و ہوا اور خوراک کے لیے مل کر کام کرنے کی کوششیں کرنی چاہیے۔ اس چیز کی سب سے بڑی ضرورت ہے کہ تمام ریسورسز ہماری جو حکومت کے ہیں، ہمارے جو پرائیویٹ سیکٹر کے اندر ہیں، ہماری سول سوسائٹی کے اندر ہیں، ہمارے ڈیولپمنٹ پارٹنرز ہیں، ہمارے این جی اوز ہیں، ان سب کو آپس میں ملنا ہے اور تاکہ کامن سٹیزن عام جو ہمارے شہری ہیں اور ان کے لیے جو بہترین سے بہترین ہم سلوشن نکال سکیں۔ سیمینار کے شرکا نے ماحولیاتی تبدیلی کے منفی اثرات کم کرنے کے لیے ریسرچ کے شعبے میں بہتری سمیت پر وقت اقدامات کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ مریم ملک، پی ٹی وی نیوز، اسلام آباد۔ ہب ڈیم کے گرد و نواح کے پہاڑی سلسلوں میں ہونے والی بارش کے بعد ڈیم میں پانی کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ حالیہ مانسون بارشوں سے ڈیم میں پانی کی سطح میں 4 فٹ کا اضافہ ہو گیا ہے، جس کے بعد ڈیم میں پانی کی سطح 333 فٹ تک پہنچ گئی ہے، جبکہ ڈیم میں پانی ذخیرہ کرنے کی گنجائش 339 فٹ ہے۔ ڈیم بھرنے کے بعد سپل وے سے پانی ہب ندی میں چھوڑا جائے گا۔ دریائے راوی میں پانی کا بہاؤ معمول کے مطابق ہے، تاہم شکرگڑھ میں ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ریسکیو رینجرز کی ٹیمیں ہمہ وقت تیار ہیں۔ ضلع بھر میں ہنگامی صورتحال میں لوگوں کو محفوظ مقامات پر پہنچانے میں رینجرز اور ریسکیو ٹیمیں اپنا کلیدی کردار ادا کر رہی ہیں۔ صوبائی دارالحکومت لاہور میں مانسون بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ بارش اور سیلاب کی صورتحال کے حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں لاہور سے وسیم سجاد۔ لاہور میں بادلوں اور سورج کے درمیان آنکھ مچولی جاری رہی۔ دوپہر کے وقت شہر کے مختلف مقامات پر ابر رحمت برسا، جس کے بعد موسم خوشگوار ہو گیا۔ شہر میں سب سے زیادہ بارش لکشمی چوک اور مغل پورہ میں ریکارڈ کی گئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق پنجاب میں 24 سے 30 جولائی کے دوران مونسون بارشوں کا سلسلہ جاری رہنے کا امکان ہے۔ اوکاڑا، سیالکوٹ، چنیوٹ سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بھی بارش کا سلسلہ جاری رہا۔ دوسری جانب صوبہ پنجاب کے دریاؤں میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ پنجاب ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے مطابق دریائے راوی میں ہیڈ بلوکی کے مقام پر نچلے
نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ ہیڈ بلوکی کے مقام پر پانی کی آمد تقریباً 67,000 اور اخراج 42,000 ہے۔ دریائے ستلج میں سلیمانکی کے مقام پر بھی نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ سلیمانکی میں پانی کی آمد 63,000 جبکہ اخراج 51,000 ہے۔ دریائے چناب میں پانی کا بہاؤ معمول کے مطابق ہے۔ پی ڈی ایم کے مطابق بارشوں سے بھارتی ڈیمز 90% تک بھر چکے ہیں۔ ممکنہ بارشوں کے پیش نظر بھارت کی طرف سے مزید پانی چھوڑے جانے کا خدشہ ہے۔ متعلقہ ادارے سیلابی صورتحال کی مسلسل نگرانی کر رہے ہیں تاکہ عوام کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے۔ وسیم سجاد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ شہر قائد میں آج ابر رحمت کھل کر برسا جس سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا اور موسم خوشگوار ہو گیا۔ کراچی کے علاوہ سندھ کے دوسرے شہروں میں بھی تیز ہواؤں کے ساتھ بارش ہوئی۔ سکھر میں بارش سے عمارت گرنے کے باعث 5 افراد جاں بحق ہو گئے۔ رپورٹ کریں گے محمد زبیر الدین۔ مونسون کے دوسرے اسپیل میں کراچی کے مختلف علاقوں میں کہیں تیز اور کہیں ہلکی بارش ہوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سب سے زیادہ سرجانی ٹاؤن میں 60 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، جبکہ نارتھ کراچی میں 23، گلشن معمار میں 37 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ کیماڑی ایئرپورٹ، جناح ٹرمینل اور پی ایف بیس شاہ فیصل میں بھی بارش ریکارڈ کی گئی۔ بارش سے نارتھ کراچی ناگن چورنگی پر پانی بھر گیا اور نالے اوور فلو ہو گئے، جس سے ٹریفک جیم ہو گیا اور لوگوں کو اپنی منزل مقصود پر پہنچنے میں دشواری کا سامنا رہا۔ تاہم دوسری جانب شہر کے مختلف علاقوں سے پانی کے نکاس کا کام جاری ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران کراچی کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش کا امکان موجود ہے۔ سندھ کے دوسرے بڑے شہر حیدرآباد میں بھی مونسون کے اسپیل کی بارش ہوئی۔ سکھر میں موسلادھار بارش سے گاؤں میاں-داد کھوسوں میں عمارت گرنے سے 5 افراد جاں بحق ہو گئے۔ جاں بحق افراد میں 2 خواتین بھی شامل ہیں، جبکہ 4 افراد ملبے تلے دب کر زخمی ہوئے۔ زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ صوبہ سندھ کے دیگر علاقوں مٹیاری، نیو سعید آباد، ٹنڈو محمد خان میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق بارش کا یہ سلسلہ 25 جولائی تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ محمد زبیر الدین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ اور اسی طرح سے بلوچستان کے متعدد اضلاع شدید بارشوں کی لپیٹ میں ہیں۔ متاثرہ اضلاع میں امداد اور بحالی کی سرگرمیاں جاری ہیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں کوئٹہ سے سرفراز شیخ۔ بلوچستان کے مختلف اضلاع میں مونسون بارشوں کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے۔ شدید بارشوں سے حادثاتی طور پر اوران، قلعہ سیف اللہ، ژوب اور نصیر آباد میں اب تک 6 افراد کے جاں بحق ہونے کی اطلاعات ہیں۔ پروونشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا عملہ امدادی کارروائیوں میں مصروف اور مسلسل ضلع انتظامیہ سے رابطے میں ہیں۔ ڈائریکٹر جنرل پی ڈی ایم میں جہانزیب خان نے بارشوں سے متاثرہ ضلع لسبیلا اور نواحی علاقوں کا تفصیلی دورہ کیا۔ اس پریکاشنری میجرز کے حوالے سے ہم نے تمام ڈپٹی کمشنر کو پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا۔ پی ڈی ایم میں پوری طرح الرٹ ہے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے رابطے میں ہے اور ہمیں پاک آرمی کی بھی پوری سپورٹ حاصل ہے، ایف سی کی بھی سپورٹ حاصل ہے اور پی ڈی ایم میں جو ہے مکمل طور پہ جو ہے اپنی ڈپٹی کمشنرز کے ساتھ ہے۔ اس بارشوں کے سلسلے سے پہلے ہی ہم نے جو ہے 300 فیملیز کا سامان جو ہے پہلے ہی ہم نے ڈپٹی کمشنرز کو بھجوا دیا تھا۔ حالیہ بارشوں سے متاثرہ علاقوں میں پاک فوج، ایف سی بلوچستان، لیویس فورس اور دیگر متعلقہ ادارے ضلع انتظامیہ کے ساتھ مل کر ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن میں مصروف ہیں۔ وادی بولان پنجرا پل پر سیلابی صورتحال کے باعث عارضی پل بہہ جانے سے ٹریفک کا نظام تعطل کا شکار رہا، تاہم نیشنل ہائی وے اتھارٹی کا عملہ ٹریفک کی بحالی کے لیے کوششوں میں مصروف ہے۔ سرفراز شیخ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کوئٹہ۔ خبرنامے میں ویدر اپڈیٹ کے ساتھ میں ہوں عبد القدیر۔ ناظرین، گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری رہا۔ اس دوران خطہ پوٹوہار، سندھ، آزاد کشمیر، اسلام آباد، جنوبی پنجاب میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ گلگت بلتستان، کشمیر، بالائی خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں تیز ہواؤں کے ساتھ بادل برسے، جبکہ مختلف مقامات پر موسلادھار بارش بھی ہوئی۔ سب سے زیادہ بارش پڑیدن میں 117 ملی میٹر، روہڑی 68، سکھر 64، کراچی سرجانی ٹاؤن 60، گلشن معمار میں 33، لاڑکارہ 47، حیدرآباد 46، موہنجو داڑو میں 33 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ میرپور خاص، ٹنڈو جام، مٹھی، چھور، پڑیدن، بدین، جیکب آباد، ڈی جی خان، ملتان، بہاولپور اور سرگودا میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ آئندہ 24 گھنٹے کے دوران بلوچستان، سندھ، جنوبی پنجاب میں اکثر مقامات پر، جبکہ کشمیر، گلگت بلتستان، اسلام آباد سمیت بالائی پنجاب اور خیبر پختونخوا میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ مزید بارش کا امکان ہے۔ اس دوران وسطی اور جنوبی پنجاب، شمال مشرقی اور جنوبی بلوچستان اور سندھ میں موسلادھار بارش کی بھی توقع ہے۔
اور اب بات کریں گے آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی. تو سب سے پہلے سبی کی اگر بات کریں تو سبی میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 41 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. نوکنڈی میں 40, ملتان 36, سرگودا 35 جبکہ چترال میں 34 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. اور اب آخر میں چند بڑے شہروں کے درجہ حرارت. سب سے پہلے اسلام آباد کی بات کریں گے. اسلام آباد میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 30 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. لاہور 36, کراچی 37, پشاور 32 جبکہ کوئٹہ میں 35 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. یہ تھی موسم کی اب تک کی تازہ ترین صورتحال.